عقیقے اور بچے کی پیدائش کے متعلق فقہائے کرام نے کچھ اقوال تواڈے سامنے پیش کیتے سن۔ فقہائے کرام فرماندے نے کہ وڈے جانور دی قربانی ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی عقیقے دی شرکت ہو سکتی ہے۔ فرماندے نے بچے دا جدوں سر منڈیا جائے اس تو بعد زعفران پیس کے اس دے سر دے اتنے لانا یہ بہتر ہے اگر میسر ہوے استطاعت ہوے، کیونکہ اج زعفران دا ریٹ بھی سونے دے برابر ہویا ہے۔ اگر استطاعت ہوے تو بہتر یہی ہے کہ زعفران پیس کے نا اس بچے دے یا بچی دے سر دے اتنے لائی جائے۔ عقیقے دا جانور انہیں شرائط دے نال ہونا چاہیے جس طرح کے قربانی واسطے ہو، یعنی بکرا 1 سال مکمل، گائے بھینس 2 سال مکمل، اونٹ جڑا ہے نا وہ 5 سال مکمل، یعنی بالکل قربانی اعلیٰ ہی حکم ہے۔ منڈے دے طرفوں 2 حصے اور کڑی دی طرفوں 1 حصہ۔ اس کا گوشت فقراء، عزیز، قریبی دوست، احباب انہاں نوں کچا تقسیم کر دیتا جائے یا پکا کر دیتا جائے یا انہاں نوں بطور دعوت کھلایا جائے، یہ سب صورتاں جائز ہیں۔ تسی اگر کچا بن چھڑدے ہو تو پھر بھی تہاڈا عقیقہ ہو جائے گا، کسی دی دعوت کر کے بلا لیندے ہو تو پھر بھی ہو جائے گا، پکا کے گھراں وچ تقسیم کر چھڑدے ہو اسی طرح بھی وہ تہاڈی سنت جیڑی ہے نا جس نے تسی پورا کرنے کی کوشش کر رہے سو وہ سنت تہاڈی پوری ہو جائے گی۔ یہ سب صورتاں جائز نے۔ اور مطلب بہتر یہی ہے کہ گوشت بنانے وقت اس کی ہڈی نہ توڑی جائے بلکہ ہڈیاں دے اتوں گوشت اتار لیا جائے، یہ بچے دی سلامتی دی نیک فعال ہوندی ہے۔ اگر ہڈی توڑ بھی دیتی جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہڈی توڑ بھی دیتی جائے اس نو کٹ بھی دیتا جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ گوشت نو جس طرح چاہو پکا سکتے ہو، اگر اس نو میٹھا پکایا جائے تو فرماندے نے یہ بہت اچھا ہے، اگر نمکین پکایا جائے یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کے اندر ممانعت نہیں ہے، جس طرح تہاڈا دل چاہتا ہے۔ فرماندے نے بعض نے یہ بھی آکھیا ہے کہ سری پائے جڑے نے نا وہ حجام نو دیتے جان جنہیں اس دے سر دے بال اتارنے نے، اور ران جڑی ہے نا ایک دائی نو دیتی جائے اور باقی گوشت دیتے نہیں سے کیتے جان، ایک فقراء نو ایک حصہ فقراء نو دیتا جائے اور دوسرا حصہ دوست احباب نو دیتا جائے اور تیسرا حصہ اپنے گھر دے اندر پکایا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام و دائی اور حجام یہ بہت پرانی گل ہے، کیونکہ اس وقت یہ دونوں خدمت کرتے سن، لیکن اج انہاں دونوں دا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ حجام آئے گا انہیں اپنی پہلے ہی ڈیمانڈ رکھنی ہے، میں انہیں پیسے لینے نے تے آ گیا، وہ صرف اسے کام واسطے آئے گا، پورا سال خدمت نہیں کرے گا۔ پہلے والے حجام ہوندے سن پورا سال اس دی یعنی گھر دی خدمت کرتے سن، وڈیاں دی ساریاں دی، پھر جدوں بچہ پیدا ہوندا سی پھر یہ چیزاں انہاں نوں دتیاں جاندیاں سن، لیکن اج وہ چیز نہیں ہے، دائیاں تے رہیاں کوئی نہیں، اج ہسپتال دا دور آ گیا ہے۔ لہٰذا اگر اج بھی کوئی خدمت کرتے ہیں اسی طرح کا معاملہ خالصتاً مخلصتاً پھر یہ چیزاں دینیاں چاہیے، انہوں کی ہور بھی مالی امداد کرنی چاہیے۔ اگر انہوں نے خدمتاں جاندیاں رہ گئی نے تو پھر ادھر تہاڈیاں خدمتاں بھی جاندیاں رہ گئی ہیں۔ فقہائے کرام فرماندے نے عوام دے اندر ایک گل مشہور ہے کہ جڑا عقیقے دا گوشت ہے نا بچے دی ماں نہ کھاوے، اس دا ابا نہ کھاوے، اس دی نانی نہ کھاوے، اس دا نانا نہ کھاوے تے اس دا دادی دادا نہ کھاوے۔ فقہائے کرام فرماندے نے اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی انہوں نے اتنے پابندی لا دینا کہ نہ اس دا باپ کھاوے، نہ اس دی ماں کھاوے، نہ دادی کھاوے، نہ دادا کھاوے، نہ نانی کھاوے، نہ نانا کھاوے، یہ شریعت دے اندر ممانعت نہیں ہے، بلکہ سارے جی کھا سکتے ہیں، اس دی اندر کسی قسم دی کوئی قباحت نہیں ہے، بعض یہ غلط فہمیاں نے جڑیاں عوام دے اندر چیزاں رائج ہو گئی ہیں۔ لڑکے کے دے عقیقے دے اندر 2 بکریاں دی جگہ ایک ہی بکری، مثال کے طور پہ کوئی ماڑا بندہ ہے اس کے کول نہیں ہے نہیں استطاعت، انہاں جی چاہتا یار میں عقیقہ کرا تے فقہائے کرام فرماندے اگر ایک بکری بھی کر دے گا نا اس نو اللہ تبارک و تعالی ثواب دے گا۔ اگر صاحب حیثیت ہے تو 2 ہی کرنے چاہیے، ماڑا بندہ ہے بالکل اس کا کوئی نہیں آندے یار میری ایک ہی بکری ہے تے ہویا ہے میرا منڈا ہے اللہ نے دیتا ہے، لہٰذا کوئی گل نہیں میں اس ایک بکری دا عقیقہ کرنا۔ فقہائے کرام فرماندے اس تے تانا تشنیع نہیں کرنی چاہیے یار تو 2 ہی کر، تو ایک کیوں کرن لگا ہے؟ فقہائے کرام فرماندے اللہ تبارک و تعالی انہوں بھی اس دا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرماندے اس دی کھال دا وہی حکم ہے جڑا قربانی دی جانور دی کھال دا حکم ہے،
गरीब यतीम मिसकीन नूं दे, मदरसे दे अंदर दे, बेवा नूं दे, मस्जिद दे अंदर दे, ਇਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕੀਕੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦੁਆ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੁਕਾਏ ਕਿਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਅਕੀਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ लेकिन अकीका जड़ा ना वो जायज़ होंदे। वल्लाहु तआलमु अअलमु क़द तम्म हाज़ल जुज़ू बिहम्दिल्लाहि सुब्हानहु व तआला व सल्लल्लाहु अला अफ़्ज़लि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व इब्निही व जिज़्रिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अकीके दे मुतअल्लिक़ कुछ आकाम शरीया सन, सानू इन्हां चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। खुलासे कलाम में थोड़ा जिहा पेश करते हैं कि जदों बच्चा पैदा होंदा है ना, कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके, अगर बच्चा सेहतमंद बीमार नहीं है तो उन्होंने नवाना चाहिए, उसनू गुसल देना चाहिए। गुसल देने तो बाद फौरन बाद ही अगर पहले भी पढ़ ले तो फिर भी कोई ममानियत नहीं है, उसके कन्ना के अंदर आज़ान पढ़नी चाहिए जितना जल्दी हो सके, पैदाइश तो जितना जल्दी हो सके उसके कन्ना के अंदर आज़ान देनी चाहिए। अकाली इस्लाम के गुलामों एक वाक़या याद आता है, एक घर के अंदर जाने का इत्तिफाक होया, 7 या 8 महीने का बच्चा होना है, सर्दियों दी रातां सन ते लाइट चली गई तो बच्चा रो रहा सी, बहुत ज़्यादा सो नहीं सी रहा। पूछा गया कि हुण पक्खे की तो लोड़ नहीं है, ये सोंदा क्यों? कहते लाइट नहीं है तां नहीं सोंदा। पूछा गया यार लाइट का तां जो बंदा पक्खे की जरूरत होवे, टार्च जल्दी पई, रोशनी तो है थोड़ी बहुत। उन्होंने आख्या गल ये कि असीं इस दे सामने लाने हैं टीवी, वो टीवी दे विच जो कुछ होंदा है ना ये तकदा रहिंदा है, फिर इनू जाके नींदर आउंदी है, इसकी माँ सिवा इस बच्चे नू नींदर नहीं आउंदी। फिर अगला सवाल होया कि दसो जदों ये पैदा होया सी अजान वगैरह होई सी? कादी अजान? सानू तो पता नहीं है कि अजान भी दई दी होंदी। नबी अकरम ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, इस वाक़ये तो बाद दिल नू एक चोट पहुंची, क्या असी सिर्फ सिर्फ नाम दे मुसलमान बाकी रह गए? वो छोटा जिहा बच्चा सी, उनकी इन्नी आदत बनवा लई है जदों तक वो कंजरियां नू नचदा ना वेखे उसनू नींदर नहीं आंदी। या अली सलाम दे गुलाम, इस तो वध की होर वड्डी बदबख्ती कैसी हो सकती? असी अपने जमदियां बच्चियां नू इस तरह का काम ला लिया। घर के अंदर कोशिश करनी चाहिए छोटे बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने अच्छी तरबियत की तरफ राज करेंगे। क्योंकि छोटा बच्चा जोड़ा होंदा ना वो खाली भांडे की तरह होंदा है, उसके अंदर खाली सांचे की तरह, सांचे के अंदर जिस तरह जिस चीज़ नू सांचा बनया होवे ना, जिस चीज़ नू उहदे अंदर ढाल लवो उस तरह बिल्कुल बराबर हो जाती है। सानू चाहिए कि असी सच्चाई के सांचे के अंदर उन्होंने ढालीए, झूठ तो बचाइए वगैरह वगैरह, बुराई फाशाई ये जिन्नी सारिया चीज़ मुकम्मा ने बेड़े बेड़े काम ने ना, असी अपने बच्चों की शुरू के अंदर ऐसी ही तरबियत करिए ताकि वड्डे होंदियां ना इन्हां तमाम चीज़ों तो बचे रहन, इन्हां तमाम चीज़ों तो दूर रहन। और कोशिश यही करनी चाहिए कि 7वें दिन तक अगर अल्लाह ने तौफीक दी हकीका कर लेना चाहिए, अगर नहीं तौफीक तो फिर उसका सर जोड़ा ना, सर के बाल जो ना वो मूंद लेने चाहिए ने, और उसका नाम जोड़ा ना ये जरूर रख लेना चाहिए। दुआए अल्लाह ताला तुहानू मैनू असी सारियां नू मसाइल शरीया सीख के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।